안녕하세요. 사면찬호. 네, 오늘 함께 하나님 말씀, 공과 말씀 같이 배워보겠습니다. хамтдаа Бурхны үг болох сэдвийг хилээс орсоё. 같이 기도하겠습니다. хамтдаа зөвлөе. 살아계시고 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Амьд орч бидний хайрлыг Бурхан талархлаа. 또 오늘 하나님의 말씀을 배우기 위해서 우리 함께 모였습니다. өнөөдөр Бурхны үгийг сурахын тулд бид бүхэн хамтдаа зөвлөсөн байгаа билээ. 오늘 말씀을 통해 하나님의 뜻을 올바로 알 수 있도록 도와주시고 өнөөдөр үгээр дамжуулан Бурхны хүслийг зөв зөвхөстэй мэдэх байдлаар тусалж өгөөрэй. 하나님의 지혜를 얻고 Бурхны мэрэгүү хоныг олж аваад 또 우리가 이 세상 가운데 어떻게 살아가야 할지 бидний тэдгээр яаж амьдрах ёстой. 그 길을 말씀을 통해 밝히 알려주시길 원합니다. тэр замыг үгээр дамжуулан мэдүүлж өгөөрэй гэж хүсэж байна. 오늘 모든 시간을 온전히 하나님께 의지하며 өнөөдрийн бүхий л цаг мөчийг бүрэн дүүс Бурхан найдаа. 우리 구주 예수님의 이름으로 Бидний 기도했습니다. Есүс нэрээр залбирэн гуйлаа. 아멘. 자, 오늘 성경 열왕기상 өнөөдөр хамтдаа 1-р хаад 12장 같이 보도록 12-р бүлгээс олж харъя. 열왕기상 12장 1-р хаад 12-р бүлэг 28절부터 12-ийн 28-аас 25절부터 읽어봅시다. 25절부터 12-ийн 25-аас 33절까지 33 자, 우리 같이 찾았으면 олсон бол 함께 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. хамтдаа нэг дуулаар уншия. Иробом Ефраимийн уулгахыг нутагт Шихемийг босгон барьж тэндээ амьдарсан билээ. Тэндээс тэрээр нүүн Пенуэлийг босгон барив. Иробом сэтгэлдээ одоо хааштай Давидын гэрийнхэнд дахин очихно. Хэрв энэ хүмүүс Иерусалим дахь эзний өргөөнд өргөд өргөхөөр явбал тэдний зүрх сэтгэл өөрсдийн эзэн буюу Юдагийн хаан Рехобоам руу иргэнэ. Тэд намайг алаад Юдагийн хаан Рехобоамд буцаж оршин гэж бодов. Хаан зөвлөлтөд хоёр алтан тоглол бүтээлээ. Тэрээр ард түмэндээ Иерусалим руу явах нь та нарт хэд хол юм. Израиль та нарын Египт газраас гаргасан бурхтаа харах тун гэв. Тэрээр нэгийг нь битээд байрлуулан нөгөөг нь даан өгөв. Ард олон түүнд нь бүрхөөр дааныг хүртэл явж байсан тул энэ явдал нь нүгэл болов. Иробоам бас мөргөлийн өндөрлгүүдэд шүтээн босгож Леви хөгүүд бус янз бүрийн өөр хүмүүсийг тахилч нар болгожээ. Юдад хийдэг баяртай адил баярыг Иробоам 8 дугаар сарын 15-ны өдөр товлож тахилын ширээн дээр очдог байв. Тэрээр битээлч үүнтэй адил үйлдэж өөрийн хийсэн тоглоодаа дахиж байлаа. Мөн тэрээр өөрийн бий болгосон мөргөлийн өндөрлгүүдийн тахилч нарыг битээл томлов. Хаан өөрийн дураар зохион тоглосон 8 дугаар сарын 15-ны өдөр битэл босгосон тахилын ширээнд очив. Тэрээр Израилийн хүүгүүдэд зориулж баяр зохион байгуулж тахилын ширээн дээр утлаар өргөхөөр арчээ. 예, 감사합니다. баярлалаа. 오늘 하나님 대신 자신을 좁게 한 여로보암이라는 제목으로 말씀 같이 배워보도록 өнөөдөр 하겠습니다. Бурхныг биш өөрийнхөө араас дагуулсан Иробоам гэдэг сэдвийн дагуу хичээл хамтаа сурах. 자, 우리 그 이스라엘 나라가 두 개로 나눠지는 그 과정 속에서 Израиль улс хоёр хуваагдж буй тэр үйл явц донд. 여러 가지 사건들의 모습이 성경에 기록되어 있습니다. За янз бүрийн үйл явдлын дүр төрх Библиэр гарсан байдаг. 이 솔로몬 왕 이후에 Соломон хаанаас хойш 하나님께서는 이스라엘 민족을 둘로 나누게 하셨는데 Бурхан Израиль үндэстнийг хоёр хэсэг болгож хуваасан. 두 가지 죄의 모습이 성경에 기록되어 있음을 알 수 있습니다. Хоёр төрлийн гин нүглийн дүр төрх Библиэр бичигдсэн байгааг олж харах боломжтой. 솔로몬이 그 말년에 하나님을 떠나서 우상 숭배했던 모습이 성경에 기록되어 있고 Соломон амьдралынхаа сүүлийн хугацаанд Бурханаас холдоод хиймэлчтэй шүтжгүй дүр төрх. 또 오늘 배운 이 여로보암이 자기를 쫓게 Мөн өнөөдөр сурах Иробоам өөрийнхөө араас дагуулan 이스라엘 민족의 마음을 둘로 나누는 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Израилийн ард түмний зүрхлийг хувааж би дүр төрх Библиэр гарсан байна. 이 하나님께서는 이 여로보암을 통해서 Бурхан Иробоамаар дамжуулан 우리 사람 속에 죄를 드러나게 하시고 хүний доторх гин нүглийг илчилсэн. 또 그 후로도 많은 왕들이 이 여로보암의 잘못된 그 모습, 죄를 쫓아갔던 모습을 반복해서 기록하는 것을 볼 수 있습니다. Түүнээс хойш олон хаадад Иробоамын дүр төрх гин нүглийг дүүрэн амьдрч буй зүйлийг харуулсан. 자, 그래서 우리가 신앙생활 하면서도 Тиймээс бид нар итгэлийн амьдрал амьдрангаа 정말 우리 마음이 하나님께 향하지 않고 бидний зүрхлийг Бурхан руу чиглэхгүй. 죄가 우리 속에 들어왔을 때 어떤 모습이 나타나는지 Гин нүгэл бидний дотор орж ирэх үед ямар дүр төрх харуулдаг 바로 болов? 이 여로보암의 모습을 통해서 우리를 비춰볼 수 있다라고 생각이 듭니다.
Ербомын дүр төрхөөр дамжуулан өөрсдөө төлж чадж олох гэж. 우리 교사들과 학생들 모두 Багш нараас согчдор бүгд 자기 신앙을 점검하는 그런 과정이라고 생각하고 өөрсдөө итгэлийг шалгаж буй тийм үйл явц гэж бодоод. 오늘 이 여로보암에 대해서 우리 자세히 잘 배워봤으면 좋겠습니다. Өнөөдөр Ербомын талаар нарийн сайн сурцгаая гэж бодож байна. 이스라엘의 대표적인 범죄를 저질렀던 이 여로보암의 죄가 무엇인지 오늘 배워볼 거예요. Тэгвэл Израилийг төлөөлж гим нүгэл үйлдсэн Ербомын гим нүгэл гэж юу болоо? 또 우상 숭배가 얼마나 큰 죄인지 Хэмнэжтэй шүтгийн ямар том гим нүгэл болоо? 말씀을 통해서 확인해 보겠습니다. Үгээр дамжуулан хамтдаа шалгаж үзье. 또 그리고 이 죄는 Тэгээ гим нүгэл 꼭 다른 사람에게 영향을 미치고 이 죄가 전염되는 것을 또 볼 수 있습니다. өөр хүмүүс ч гэсэн өөр нөлөөлөөр өгүүлж халдвартай гэдгийг харах юмчтай. 자, 먼저 이 여로보암이 어떠한 모습으로 처음에 기록되어 있는지 Эхлээд Ербом ямар дүр төрхөөр хамгийн анх бичигдсэн талаар. 자, 우리 열왕기상 11장 말씀 같이 Нэгдүгээр хаан 11-р бүлгээс олж харъя. 열왕기상 Нэгдүгээр хаан 11장 28절 11-28. 자, 찾았으면 같이 28절 읽도록 하겠습니다. Олсон бол хамтдаа 28-ыг уншаа. Ербом чадвартай хүн байсан бөгөөд Соломон энэ залуугийн хөдөлмөрч байдлыг хараад түүнийг Йосефийн гэрийн бүх хөлсний ажилчдын дээр тавьжээ. 자, 처음에 이 여로보암에 대해서 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. хамгийн анх Ербомын талаар Библи ингэж айлцсан. 그는 큰 용사였고 Чадвартай хүн байсан. 또 그리고 어떤 모습이 성경에 기록되어 있습니까? Мөн тэгээд ямар дүр төрх Библиэд бичигдсэн байна. 부지런했다라고 말씀하고 있죠. Хөдөлмөрч байсан гэж айлж байна. 네. 자, 처음에 이 여로보암의 모습은 хамгийн анхны Ербомын дүр төрх. 좋은 모습으로 성경에 기록되어 있습니다. Их сайхан дүр төрхөөр Библиэр бичигдсэн. 자, 그래서 처음에 성경에 보면 Тэгвэл хамгийн анх Библиэр харах юм бол 처음부터 잘못된 모습으로 어떤 사람이 기록되어 있는 것보다도 анханаас ахуулаад буруу дүр төрхөөр ямар нэгэн хүмүүс бичгдээс илүү 이 사람이 점점 변질되는 모습이 또 성경에 기록되어 있습니다. тэр хүн бага багаар өөрсдөж буй дүр төрхийг Библиэр харах боломжтой. 자, 그래서 이 솔로몬의 큰 신임을 총애를 받고 Тиймээс тэр Соломоны маш том инэрлийг авсан. 중요한 일을 또 하게 됩니다. Тэгээд чухал ажлыг хийх болсон. 그러나 이스라엘 10지파의 왕이 될 것이라는 이야기를 들은 솔로몬은 Гэхдээ Израилийн 10 овгийг авах болно гэсэн тэр үгийг сонсон Соломон. 그 솔로몬 자기 잘못을 하나님 앞에 뉘우치지 않고 Соломон өөрийн бурууг Бурхны өмнө гимшээгүй. 오히려 이 여로보암을 죽이려고 했습니다. Эсвэргээр Ербомыг алах гэж оролцсон. 자, 그래서 이 여로보암은 이 솔로몬을 피해서 애굽으로 도망갔고 Тиймээс Ербом Соломоноос зугатаад Египт рүү явсан. 솔로몬이 죽을 때까지 자, 이 애굽에 있었다라는 것이 성경에 기록되어 있습니다. Соломоныг өөхөх хүртэл Египтэд байсан гэдгийг Библиэрээс харах 이 боломжтой. 40절도 같이 한번 읽어볼까요? 11-40 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншия. Үүний учир Соломон Ербомыг алах гэж ирсэн боловч Ербом босож Египтийн хаан Шишак руу зогтон Соломоныг өөхөх хүртэл Египтэд хорогдож байв. 자, 이 모습을 보면서 또 생각나는 또 모습이 있을 겁니다. За энэ дүр төрхийг харангаа санаанд нь бууж байгаа бас үзэгдэл байгаа. 어떤 모습이죠? Ямар дүр төрх вэ? 네, 또 사울 왕이 다윗을 죽이려고 얼마나 많은 또 시간을 허비했습니까? Саул хаанчсан Давидыг алахж ямар их цаг хугацаа хий димээ өнгөрөөсөн бэлээ. 자, 그 모습이 또 이 솔로몬 왕에게도 또 비슷하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다. Тэр дүр төрх яг Соломон хаанд адилхан илэрч гарч байгааг бид хүлээж байна. 자, 우리가 성경을 배우다 보면 Бид нар Библийг сураад үзэх юм бол 항상 이 하나님 앞에 잘못하는 것이 반복되는 것을 볼 수 있습니다. өргөж Бурхны өмнө буруу зүйлсүүд татагдгийг харах боломжтой. 아브라함의 잘못이 Авраамийн буруу 그 아들 이삭에게도 나타나는 것을 түүний хүү 보게 됩니다. Исаакаар дамжуулан илэрч гарч байгааг шалах боломжтой. 무슨 잘못했죠? Ямар буруу хийсэн бэлээ? 자기 아내를 Өөрийн ихнэрээ 자기 누이라고 속이기도 하고요. өөрийн дүү гэж марсан. 네, 얼마나 이 비겁하고 얼마나 연약한 모습이었습니다. Ямар ичгдэртэй сул дорой төрөх байсан бэ? 지금 만약에 그런 일이 만약에 있다면 어떻게 될까요? Одоо магадгүй тийм үйл явдал байх юм бол юу болох вэ? 아내가 Эхнэр нэг ийм болно шүү дээ. 아마 이 성경에 기록된 당시에는 이 여자들은 그 아주 순종했던 모습이었던 것 같습니다. Библи бичигдчихсэн тухайн цагт эмэгтэй хүмүүсийг тийм дараа төлөв төлөвтэй байсан. 지금은 상상할 수 없는 모습인데 Одоо бол төсөөлөх аргагүй. 아무튼 이런 사람들의 죄가 반복되는 것을 성경이 기록하고 있는데요. Ямар ч ийм хүмүүсийн гин нүгэл давтагдж байгааг Библи харуулж байна. 아무리 하나님 앞에 훌륭하고 온전한 사람일지라도 Бурхны өмнө ямар ч агуу чадвартай хүн байсан. 죄에 넘어질 수 있음을 보여주고 있습니다. Гин нүгэл бүдэрч унах боломжтой гэдгийг харуулж өгч байна. 성경에서는 너희가 선줄로 생각하지 마라. Библиэд та нар өөрсдөө босоо зогсмаа гэж бүү. 넘어질까 염려하라라고 말씀하고 Харин унах үе гэдгээс боломжтой гэсэн. 자, 이 이스라엘 왕들의 모습을 통해서도 Израилийн хаадын дүр төрхөөр дамжуулан 계속해서 이 잘못되는 하나님 앞에 죄 짓는 모습이 반복되는 것을 우리는 확인할 수 있습니다. өргөжлөн Бурхны өмнө тэр буруу зүйлс гин нүгэл үлж байгаа дүр төрхийг харах боломжтой.
자, 그리고 이제 이 여로보암은 솔로몬이 죽은 후에 여러분 서도몬 옥신에 따라 자, 이 솔로몬의 아들 르호보암이 왕이 되었을 때 서도몬이 후 르하범 하한 버서 있다. 자기의 잘못, 자기의 멍에를 갚게 해달라고 요청했습니다. 돈들이 어쩌다 때 뭐다기만 궁금 버서 주고 싶스틱. 자, 그리고 이 솔로몬이 잘못됐던 하는 그 이제 이스라엘 민족의 죄를 가지고 들어왔던 모습과 тэгээд 서도몬 тэр маш их буруу зүйл хийсэн. Израилийн ард түмний гим нүглийг бариад авсан өдөр. 또 그리고 그 아들 르호보암이 Түүний хүү Рухабам 처음에는 이 백성들의 말을 잘 들으려고 했었습니다. хамгийн анхнд бол ард түмнийхээ үгийг сайн сонсгож оролцсон. 자, 그 당시에 아주 훌륭했던 신하들, 나이가 많았던 신하들이 있었지만 Тухайн цаг үед агуу бас настай түүний түшиндүүд байсан. 시간이 지나면서 Цаг хугацаа өнгөрөнгөө 젊은 사람들의 말만 듣게 됐습니다. залуу хүмүүсийн үгийг сонсгосон. 자기의 친구들, 자기와 가까운 사람들의 말만 듣다가 Өөрийн найз нөхөд ойр дотны хүмүүсийн үгийг 자, сонсгосон. 백성들의 생각과 마음을 읽지 못하고 Тэгээд ард түмний зүрх сэтгэл бодлыг уншиж чадав. 정말 이런 많은 일들, 많은 정책들을 실패하는 모습이 성경에 기록되어 있고 Тэгээд маш их тэр үйл явдал 결국에는 тэр бодлогон дээр алдчихад өдөр. 나라가 두 개로 나눠지는 결과가 나타나는 거예요. Эцэстээ улсын хоёр хуваагдаж би үр дүн гарсан. 그래서 이 여로보암은 Тиймээс Яробам 자, 이 그 실로 사람 아히야의 예언대로 10개 지파를 다스리는 왕이 되었고 тиймээ Шилогийн хүү Ахын зөвгсний дагуу 10%-ийг захирдаг хаан болсон. 자, 이제 그 어쨌든 나라가 나눠졌지만 Ямар ч тач улс нь хуваагдсан. 자, 이 민족과 함께 이스라엘 사람과 함께 하나님의 말씀에 순종했어야 되는 Тэгээд ард түмэнтэй хамт Бурхны үгэнд долоогтой байх хэвээр байр суурьнд байх хэрэгтэй. 자, 우리 또 열왕기상 11장 37절 1-р 38절 хаад 11:37-38. 자, 같이 37절 38절 같이 읽어보겠습니다. 11:37-38-ыг хамтдаа уншъя. Би чамайг авах бөгөөд чи хүсэж буй бүгдийнхээ дээр хаан болон захирч Израилийн дээр хаанчлах болно. Тэгээд миний чамд тушаасан бүхнийг чи сонсож миний замаар явж миний журам болоод тушаалуудыг миний зарц Давид шиг мөрдөв. Миний мэлмийн өмнө зөв зүртэйг үйлдвэл би чамтай хамт байх болно. Би Давидэд байрж өгсөн шиг мөнхийн гэрийг чамд босгон өгч Израилийг чамд даатгах. 자, 하나님께서는 이 아야를 통해서 또 하나님의 말씀을 여로보암에게 전했는데 Бурхан Ахагаар дамжуулан өөрийнхөө үгийг Яробамд альцсан. 정말 너가 하나님의 말씀에만 온전히 순종해라. Бурханы үгэнд бүрэн төгс дулаалтай бай. 또 그리고 내가 정해준 그 길로 가라. Би чамд тушаасан тэр замаар л яв. 또 그리고 하나님 눈에 합당하게 행하라. Бурханы мэлмид зөв зохистой үйл 정말 이 다윗같이 행하면 Давид чиг үйлдэх юм бол 다윗을 내가 세운 것처럼 Давидыг би босгосонтой адилхан. 너를 위해서 견고한 집을 세우고 이스라엘을 너에게 주겠다라고 하나님은 약속하셨습니다. Чамд жисэн мөнхийн гэрийг чамд босгох өгч Израилийг чамд даатгах. 자, 하나님이 도와주시겠다라고도 약속했지만 Бурхан тусалж өгнө гэж амласан. 자, 결국에는 자, 이 여로보암은 Яробам 잘못된 선택들을 하게 됩니다. буруу сонголтыг хийдэг. 자, 여러 가지 이유가 있겠지만 Янз бүрийн шалтгаан байсан. 자, 이 여로보암은 Яробам 자, 눈에 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 많은 것들로 백성들을 움직이고 싶었던 겁니다. нүдэнд харагдахгүй бурхан биш. Нүдэнд харагдаж байгаа зүйлээр дамжуулан ард түмнийг хөдөлгөхийг хүссэн. 자, 여러 가지 일들이 막 많이 생겼는데요. Янз бүрийн үйл явдал маш ихээр бий болдог. 자, 그 마음속에 하나님을 향한 강한 믿음이 사라지게 되면서 Түүний зүрх сэтгэл бурхан руу хандсан тэр бат итгэл нь алга болсон. 정말 잘못된 선택들을 하게 됩니다. Үнэхээр буруу сонголтуудыг хийдэг. 자, 먼저 Эхлээд 자, 그 마음에 스스로 이르기를이라고 12장 тэр зүрх сэтгэлдээ гэж 12 дээр 12 дээр 26절에 보면 12-26 дээр. 자, 그 속으로 이 여로보암이 이렇게 말하게 됩니다. Яробам өөртөө ингэж хэлсэн. 자, 한번 12장 26절 같이 읽어보겠습니다. 12-26 хавцтай уншия. Яробам сэтгэлдээ одоо хаанчлан Давидын гэрийнхэн дахин очих. 자, 여기 보면은 그 마음에 스스로 이르기를이라고 성경 말씀하고 있는데 Тэ? Одоо сэтгэлдээ гэж хэлсэн Библиэлд. За. Яробам өөрийнхөө сэтгэл ингэж 자, альцсан. 하나님이 말씀하셨거나 약속하셨지만 Бурхан үгээ альцсан. Бурхан түүнд амласан. 그는 자기 마음을 더 믿었고 자기 생각을 더 중요하게 여겼던 사람이었습니다. Тэр өөрийн зүрх сэтгэл итгэсэн, өөрийн бодлыг илүү чухал тооцсон болсон. 자, 우리 신앙생활 하다 보면 Бидний итгэлийн амьдрал амьдрал үзүүл 하나님의 말씀을 의지하기보다 Бурханы үгэнд найдахаас илүү 어떤 상황이나 사정이나 사람들을 보게 ямар нэгэн 됩니다. нөхцөл байдалтай хүнийг хардаг. 자, 그래서 우리 믿음이 흔들릴 때가 있는데 Тиймээс бидний итгэл гаах юм. 자, 그때 정말 그 사람의 믿음이 어떠한지 드러난다라고 말할 수 Тэр үед 있습니다. тэр хүний итгэл ямар байдгийг ичдэгдэг. 자, 이 여로보암은 그 중심 심지가 튼튼하지 못했던 사람이었습니다. Яробамын төв зүрх сэтгэл нь батбөх биш байсан.
그래서 자기의 방법, 자기의 생각, 어떻게 하면 내가 이 나라를 지킬 수 Тиймээс 있을까? өөр арга зам бодоо яавал би энэ улсыг тий сахиж авч явж чадах вэ? 이런 생각들이 먼저 앞섰기 때문에 Тийм бодлоод нь төрүүлж явж 있었죠. 여러 가지 문제가 생겼습니다. янз бүрийн асуудал бий. 자, 사울도 마찬가지였었죠. Саулчсан адилхан байсан. 정말 이 순종이 제사보다 낫다라고 분명히 말씀하셨지만 Дуулууртай байх нь тахилын өрхөөс дээр гэдгийг 그는 айлцсан. 잠깐을 기다리지 못했기 때문에 Тэр төрхөн зур хүлээж чадаагүй. 백성들의 마음이 돌아설까봐 ард түмний зүр сэтгэл эргэжчихвэ гэж бодоод 사무엘을 기다리지 못하고 자기가 직접 제사를 드렸습니다. Самуэлийг хүлээж чаддаггүй өөрөө бодтер шууд тахил өргөдөг. 자, 이 다윗의 아들이었던 압살롬도 마찬가지였고요. Давидын хүү байсан Авслам ч гэсэн адилхан. 자, 자기가 스스로 높여서 Өөрөө өөрийгөө өргөмжлөө. 자, 왕이 되려고 했었던 모습들도 성경에 기록되어 있습니다. Хаан болох гэж би тий дүр төрх нь Библиэр гарсан. 정말 북이스라엘의 여러 왕들이 자, 이 여로보암의 그 잘못된 그 모습들이 계속 반복되는 것도 이 열왕기 상하를 통해서 계속 나타나고 있습니다. Тиймээс хойд Израилийн олон хаадууд Робоамын дүр төрхтэй адилхан үйлдэл явж байгааг нэгдүгээр хаад номоор дамжуулан мэдэх боломжтой. 자, 여기 스스로 마음에 이르기를이라는 그 말을 생각해 보면 Сэтгэлдээ гэдэг үгийг бодж үзэх юм бол 이런 예를 들어서 이야기할 수 있습니다. ийм жишээ аваад хийж 이 비행기를 운전하는 조종사들은 онгод жолооддаг жолооч нар 자기의 느낌이나 자기가 상황 판단이 더 중요한 것이 아니라 өөрсдийнх нь мэдрэмж тэгээд тэр нөхцөл байдлыг одоо тандах тийм чухал биш. 자, 그 비행기의 계기판에 집중하는 것이 중요한 겁니다. Онгоцны хянах самбарт анхаарлаа төвлөрөх нь чухал. 자, 하늘을 날아보면 비행기가 위로 향했는지 아래로 향했는지 Тэнгэрээр нисэж байгаа үед тэр онгоц дээш чинь үү доош чинь үү 돌아가 있는지 똑바로 있는지 эсвэл тэ ийшээ нөгөө тийш явж гин үү яг чигээр явж гин үү 특히 야간에 비행하게 되면 밤에 비행하게 되면 онцгойлон шүн тэ жолоо ярих юм. 아무것도 보이지 않을 수 있습니다. Юу ч харагдах боломжтой. 자, 그럴 때 가장 중요한 것은 Тэр үед хамгийн чухал зүйл 자기의 느낌, 자기의 경험을 믿는 것이 아니라 өөрийн мэдрэмж туршлагандаа итгэх биш. 자, 그 비행기 계기판에 나와 있는 방향만 정확하게 알면 된다라고 말합니다. Тэр онгоцны хянах самбар дээр байгаа зүг чигийг тодорхойсоо мэдхэд бол. 그래서 가끔 비행기가 사고 나는 경우들이 있는데 Тиймээс хаяа онгоцны ослог гадаг тохиолддог. 갑자기 어떤 상황이 생겼을 때 그 계기판을 보지 못하고 자기 힘으로 조종하려고 했다가 Гэнэт ямар нэгэн нөхцөл байдал үүсэх үед хянах самбарт анхаалаа төвлөрөхгүй өөрийн чадлаар жолоодох шаардлагатай байгаа. 큰 이제 비행기 사고가 나는 경우들이 있습니다. Маш том онгоцны ослог гардаг тохиолддог. 자, 우리가 신앙생활을 할 때도 마찬가지입니다. Бид нар дэлхийн амьдралаар амьдарч ирсэн адилхан. 자기 느낌이나 경험보다는 Өөрийн мэдрэмж туршлагаас илүү 자, 하나님의 말씀을 보고 Бурхны үгийг хараад 하나님의 말씀을 믿고 의지해서 앞으로 나아갈 때 Бурхны үгэнд итгээд найдаад орчлох үед 정말 어떤 상황에서든지 헷갈리지 않고 흔들리지 않고 ямар ч нөхцөл тулгарсан бай болж чадахгүй, гахахгүй. 자, 올바른 길을 갈 수 있다는 것을 잘 기억했으면 좋겠습니다. Зөв замаар явах боломжтой гэдгийг сайн санаасаа шүсэж байна. 자, 어떤 사람 이렇게 하나님의 말씀대로 가지 않았던 사람들도 있지만 Зарим хүмүүс Бурхны үгийн дагуу ингэж явах хүмүүс гардаг. 자, 요호수아와 칼렙은 Йошуагийн Калеб 자, 끝까지 그 하나님이 약속하신 그 방향을 잃지 않고 쭉 나갔던 사람들. эцэг хүртэл Бурхны амлсан зүг чигийг алдахгүйгээр урагшилж явсан 우리 байсан. 성경 민수기 Библийн тоолго ном 14장 тоолго 14. 민수기 14장 тоолго 14. 자, 8절과 9절 말씀 8-9. 구약 성경 Хуучин гэрээ 165 дугаар бас. 민수기 14장 8절과 9절 тоолго 14-ийн 8-9 같이 읽도록 хамтдаа 하겠습니다. уншия. Хэрв эзэн биднийг таахгүй тэр биднийг тэр нутагт аваач гэж тэр хүү сүү зүгийн баг урсан нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эзний эсрэг бүү тэрсэл тэр нутгийн ард олноос бүү ээ. Тэд бидний хоол болно. Хамгаалалт нь тэднээс зайлуулагдсан бөгөөд эзэн бидэнтэй хамт байна. Тэднээс бүү айхтун гэлээ. 자, 이 여호수아와 칼렙은 Йошуагийн Калеб 자, 하나님이 아브라함에게 약속하신 그 가나안 땅 Бурхан Авраамд айлцсан Канаан 자, 430년간이나 떠났었지만 430 жил орчим хол байсан бол 모세를 통해서 하나님이 다시 그 땅으로 가라고 하셨습니다. Мосегаар дамжуулан Бурхан дахиад тэр нот руу явах гэж 그들은 айлцсан. 하나님의 약속을 끝까지 붙들고 Тэд Бурханы амлалтыг эцэг хүртэл бацуураад 자, 하나님 편에 섰습니다. Бурханы тал зогссон. 그리고 Тэгээд 그 하나님이 그 땅을 주실 거라는 확신을 가지고 Бурхан тэр газруу тэгээ өгнө гэсэн бат хэлийг тэгээд 다른 많은 사람들이 안 된다. 우리는 그들 가운 그런 이 가나안 땅의 사람들에 비했을 때 우리 메뚜기 같다라고 말할 때도 өөр бус хүмүүс нь тэг бүтэхгүй чадахгүй Канаанчдууд бидрөө цацаа мэд гэж хэлжсэн чинь. 자, 여호수아 칼렙은 Йошуагийн Калеб 그들은 우리의 밥이다. тэр бол бидний хоол. 자, 하나님 그들 우리에게 붙이셨다. Бурхан бидэнд
тэднийг өгсөн. 그리고 하나님 말씀 거역하지 말고 그 땅 백성을 두려워하지 말라라고 크게 외쳤습니다. Тэрнээс бүү хайхгүй. Бурхны үгийг бүгд тий Бурхны үгнээс бүгд тэрсэлсэн. 자, 이때 여호수아 갈렙은 80이 넘은 나이였지만 Энэ үед 80, Йошуагийн Калебын 80이 넘은 노인이었어요. 85 настайгууд байсан. 다 알죠? Бүгд мэдж байгаасаа тий. 네. 청년이 아닙니다. 청년 아닙니다. Залуу хүмүүс биш байсан. 네. 자, 이 애굽에서 나와서 거기서부터 죽지 않고 가나안 땅 들어간 사람들이잖아요. Египтээс ахуулаад тий Канаан руу өгөхгүйгээр явж орсон. 네, 40년을 광야 생활했습니다. 40 жил цүл амьдсан. 끝까지 Эцэг 한 번도 변화 없이 нэг ч удаа хөршгүй. 하나님이 정해주신 그 방향을 끝까지 따라갔던 사람입니다. Бурхны тогтоож өгсөн зөв чигээр эцэг дааж авсан. 자, 우리도 Бид нар ч гэсэн 우리 교사들도 багш нар маань 우리 학생들도 сурагч нар маань 지금 하나님 주신 이 말씀을 붙잡고 одоо Бурхны өгч байгаа үгнээс бацуураад 청년의 때 залуудаа 주님 오실 때까지 эзээр бүрэлдэж 정말 흔들리지 않고 나아간다면 гаахгүйгээр уушаач явах нь. 정말 우리가 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 일들을 정말 잘한 것이라고 생각이 듭니다. Бурхан бидэнд даатгсан тэр ажлыг сайн хийж чадна шүү дээ. 교사 직분 포기하지 마시고 Багшийн үйлчлэлээс бидний шалтгаанаа 예, 정말 학생들 잘 보면서 сурагч нарыгаа сайн харангаа 학생들 영혼을 잘 보십시오. сурагч нарыгаа сүнсийг сайн хараана. 그들은 하나님 우리에게 주신 나침반이라고 생각하시오. 나침반. Тэд нар бол Бурхан бидэнд өгсөн дуужийг гэж бодож байна. 예, 나침반을 잡고 있으면 Дуучин барьсан байх юм бол 방에 흔들리지 않습니다. тий зүг чигээ алдахгүй юу? 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 이 귀한 영혼들을 하나님께로 인도해야 될 책임을 우리가 갖고 있다는 것을 Тэр 잊으면 안 эрхэм 된다. сүнслүүдийг Бурхан руу өдөртөх өөрийн дадрыг бид нар авсан гэдгийг огтхож марч байгаа. 우리 교사 봉사할 때도 자기 생각을 앞세우지 말고 Багшийн үйлчлэл хийхдээ ч өөрийн бодлыг нэн түрүүнд тавилгүй 정말 내 마음에 올바른 것을 생각하지 마시고 зүрсгэлдэх зөв зүйлийг бодлгүй. 정말 하나님의 말씀을 따라서 Бурханы үгийг дагаад 아이들과 같이 교제하고 бүгдүүдтэйгээ нөхөрлөө 말씀을 배우고 үгийг сураад 함께 주님을 향해서 같이 나아갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. хамтдаа эзэн рүү чиглэн яваа сайн байна гэж. 그래서 내 생각대로 하지 마세요. 내 Тиймээс 생각대로. өөрийн бодлын дагуу бити хийгээрэй. 우리 교사들 같이 교제하고 Багш нартаа нөхөрлөө, 또 그리고 후장 교사와도 교제하고 ахлах багштайгаа сайн нөхөрлөө, 또 그리고 담임 목사님, 전도사님하고 같이 ахлах 교제해서 пастор бол номдогчтойгоо нөхөрлөө. 어떤 일을 갑자기 선택하지 마십시오. Ямар нэгэн зүйлийг гэрэл бити сонгороо. 아시겠죠? ойлгосноо? 가끔 보면은 갑자기 사라지는 교사들이 있는데 Хаяа ярих юм бол гинэд алга болдог багш нар байдаг. 정말 자기 마음을 믿지 마시고 өөрийнхөө зүрх сэтгэл итгэлгүй. 정말 하나님이 무엇을 원하시는지를 정말 깊이 생각하는 교사들이 됐으면 좋겠다. Бурхан юу хүсэж байгаа гүн гүнзгий боддог багш нар болоосаа гэж хүсэж байна. 학생들이 됐으면 좋겠다는 Тийм 생각이 듭니다. сурагч нар болоосаа гэж бодож байна. 예수님도 그 십자가의 그 길을 걸어가실 때 Есүс ч залмаан замаар алхаа явах. 나는 혼자가 아니라고 말씀하셨습니다. Би ганцаараа биш гэж айцсан. 자, 우리 요한복음 8장 찾아봅시다. Яохан 8 дугаар бүлгийг суулцгаая. 요한복음 8장 Яохан 8 29절 29. 8장 29절 8:29. 찾았으면 Олсон бол 29절 같이 읽겠습니다. 8:29-ыг хамтдаа уншаа. Намайг илгээгч нь надтай байгаа. Би үргэлж түүнд хаалмжтай зүйлсийг үлддэг учраас тэр намайг ганцаараа минь орхисонгүй гэв. 자, 하나님이 나와 항상 함께 하신다. Бурхан надтай үргэлж хамт байдаг. 또 내가 항상 그의 기뻐하는 일을 행한다. Би үргэлж түүнд хаалмжтай зүйлсийг үлддэг. 하나님 나와 함께 계신다라고 예수님 말씀하셨습니다. Бурхан надтай хамт байгаа гэж Есүс хэлсэн. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 우리가 이 봉사할 때도 Бид нар үйлчлэх үедээ 우리 시장의 그 길을 걸어갈 때도 итгэлийн замаар алхаа явах үедээ 내 방법, 내 의지, 내 마음이 아니라 өөрийн хүч, зүрх сэтгэл биш. 하나님이 기뻐하시는 것, Бурханы тааллыг 그 зүйлс. 하나님의 뜻을 쫓아간다면 Бурханы хүслийг дагаа явах юм байна. 하나님 우리와 항상 함께 하신다라는 것을 Бурхан бидэнтэй үргэлж хамт байна гэдэг үгээр дамжуулаад 우리는 믿을 수 있습니다. бид нар итгэх боломжтой. 자, 그리고 이 여로보암의 또 한 가지 죄는 Робоамын бас нөгөө гин үл нь. 자, 계획하고라고 성경은 말씀하고 있습니다. Тэр нэг нь төлөвлөсөн. 자, 우리 다시 Библиэд тэгж гарсан. 자, 열왕기상 Хамтдаа нэгдүгээр хаад 11장 14 бүлэг 12장이죠. 12 бүлэг 28절. 12-28. 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. 28절. 12-28-ыг хамтдаа уншаа. Хаан зөвлөлдөө хоёр алтан тоглол бүтээлээ. Тэрээр ард түмэндээ Иерусалим руу явах нь та нарт хэд хол юм. Израиль та нарыг ирээх газраас гаргасан бурхтаа харахтун гэв. 자, 여기 보니까는 계획하고라고 성경 말씀하고 있는데 Библиэр гарах юм бол зөвлөлдөө гэж гарсан.
자, 이 여로보암은 여러 가지 그 죄를 지을 것들을 준비하고 있었습니다. Ерөбом янз бүрийн гим нүгэл үйлдэх тэр зүйлсүүдээ бэлтжсэн. 자, 우리 신앙생활 할 때도 бидний дэлхийн амьдралаар амьдрахтаа шийсэн. 자기도 모르게 마음으로, 말로, 행동으로 자, 짓는 죄들도 Өөрөө ч 있지만 мэдэхгүй зүрстгэл үг хэл үйлдэлээр гим нүгэл үйлдэх тохиолдол. 자, 절대로 지어서는 안 되는 죄들은 Огтхонч хийж чадахгүй гим нүгэл. 준비하고 계획된 죄들은 우리 그리스도인 절대 지어서는 안 됩니다. Бэлдээд төлж байгаа гим нүглийг бол хэрэгч хүмүүс огтхонч хийж чадахгүй. 그렇잖아요. Тийм биз. 반드시 그 죄의 결과들을 우리가 알면서도 Гацаа үеэр гим нүглийн үр дүн мэдчихэж 자, 이 죄를 버릴 생각하지 않고 тэр гим нүглээ авч хаях бодлыг бодохгүй. 자, 그것을 어떻게 숨길 수 있을까? Түүнийг яавал нууж чадах болоо. 어떻게 이것을 감추고 다른 사람 모르게 할 수 있을까? Яавал энийг халахлаад бос хүмүүс мэдгүй байдлаар хийж чадах болоо. 자, 그렇기 때문에 이 죄를 많은 사람들은 포장하려고 합니다. Тийм учраас маш их хүмүүс гим нүглээ баярлах гэж оролддог. 자, 그리고 그 공범을 만들어 같이 그 죄를 지을 사람들을 만들려고 합니다. Тэгээд тэр нөгөө хамтлагийг байгуулдаг. хамт гим нүгэл үлдэх хүмүүсийг бий болгодог. 예. 그게 тэр 상담할 때도 그런 분들이 가끔 있습니다. зөвлөгөө өгөх үед тийм хүмүүс хаяа байдаг. 반드시 안 되는 것들이 있어요. 하면 안 된다. Гацаагүй болохгүй зүйлс. Өөрөө ч болохгүй зүйлс. 분명히 상담해도 안 된다라고 이렇게 그 답을 얻을 수밖에 없는. зөвлөгөө аваад болохгүй гэдэг хариултыг авахсаар авахгүй зүйл. 예. 자꾸 여러 뭐 사람들 찾아가는 거예요. Тэгэхээр баян өөр олон хүмүүсийг хайж шдэг. 이 목사님도 만나보고 Энэ пастортаач нэг 저 болсон. 목사님도 만나고. Тэр пастортаач нэг болсон. 에이, 한국 선교사는 안 되겠다. За Солонгос сайн тарагчтай 우리 бүтэхгүй 몽골 전도사한테 가가지고 Монгол намч тэр очоод 울면서 уйлангаа 어떻게 해요? 난 이렇게 할 수밖에 би 없어. яава би ингэсээр арахгүй юм. 네. 뭐예요? Юу вэ? 자기가 잘못한 것을 동의를 구하고 Өөрийнхөө буруу хийсэн зүйлийг зөвшөлдсөн. 위로를 받고 싶은 거예요. За тайлбарыг олж авах 자, гэсэн. 이런 죄들이 있습니다. Ийм гим нүгэл. 계획하고 짓는 죄들이 있어요. Бүр төлөвлөгөө гаргаад хийдэг гим нүгэл. 그런 것들 많이 있습니다. Тийм зүйл зөндөө байдаг. 우리 신앙생활 하다 보면 Итгэлийн амьдралаар амьдрал үзэх юм бол 분명히 잘못된 것인지 알지만 тодорхой буруу зүйлийг мэддэг. 이거를 계속해서 진행하는 사람들이 있어요. Түүнийг өргөжлүүлэн хийдэг хүмүүс байдаг. 이 여로보암의 죄도 이와 같습니다. 여러분이 гим нүгэл ч үүнтэй адилхан. 자기 권력을 끝까지 유지하고 지키려고 Өөрийнхөө эрх мэдлийг эцээ хүртэл хадгалаад авч үлдэх юм. 자기들이 꾸민 범죄들이 아주 의도적인 것들이 많이 있었습니다. Өөрийнх нь зохион байгуулсан гим нүглүүд нь 그는 бүр санаатай байсан. 고의적으로 이스라엘 백성을 범죄케 하려고 했습니다. Тэр бүр зориудаар Израилийн ард түмний гин нүгэл үйлдвэрлэсэн. 그래서 두 군송아지를 만들고 Тиймээс хоёр алтан тугалыг бүтээгээ. 단과 페데 지역에 두고 Даан болон Бетел авч тавьсан. 또 레위 자손이 아닌 Леви овог биш. 보통 백성들로 제사장을 세우고 Ингийн ард түмнээс тахилчийг томлоо. 자, 이거 진짜 잘못한 겁니다. Энэ үнэхээр буруу хийсэн зүйл. 자, 하나님은 그 아론의 자손들, 그 레위 자손들을 통해서 하나님의 일들을 자, 준비하고 이거 행하셨는데 Бурхан Аароны хүүхдүүд Леви овогоор дамжуулан тэ ажлаа бэлтэж өргөмж байсан. 자, 왜 이 여로보암은 이 레위 말고 다른 사람들을 세웠을까요? Гэтэл яагаад Робом Леви биш өөр хүмүүсийг томилсон болов? 왜 그랬을까요? Яагаад юм бол 그 사람들 기분 맞춰주려고 그랬던 거예요. тэр хүмүүсийн сэтгэл санаанд нь нийцүүлэх оролцсон. 야, 뭐 레위 사람들만 제사 드릴 수 있냐? Яагаад заавчгүй Левич тахил өргөсөн? 나도 하고 싶은데, Би ч гэсэн хиймээр л шүү дээ. 내 마음대로 하고 싶은데. Би ч гэсэн дураараа үйлдмээр л шүү дээ. 자, 그런 사람들의 생각을 알고 있었습니다. Тийм хүмүүсийн бодлыг мэдчихсэн. 아, 나는 레위 사람으로 태어나지 못했으니까. Би Леви хүнээр төрж чадаагүй учраас. 그렇잖아요. 레위 사람들이 하나님의 일을 하고 딱 제사장 의복을 입고 너무 좋아 보이는 거예요. Левичуд бурхны ажлыг хийгээл тахилчийн ажлыг хийх сайхан харагдчихсэн. 근데 Тэгтэл 제사장 못하는 겁니다. бусдын тахилчиж чадахгүй. 그럼 화가 나잖아요. Уур нь өрштэй тэгвэл. 근데 그 하나님 정하신 것인데도 Бурхан тогтоосон мөртлөө хамаарна. 자기 힘이 있고 자기 하고 싶으면 다 할 수 있는 것이 아닙니다. Өөр хүчтэй хийх хүсдэг бол хийж чадахгүй зүйл. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 이 시대에 정말 많은 문제들 중에 하나가 이런 것이라고 Энэ 생각해요. үед ч гэсэн маш олон асуудал дундах зүйлсүүд бас юм байдаг. 자기가 목사하고 싶다고 아무나 목사할 수 있다라고 생각하는 사람들이 있습니다. Би пастор хийх хүсэж нэгэд хин тухтаа пастор хийх гэж боддог хүмүүс. 네? 그러면 목사 아무나 못하는 건가요? Тэгвэл пастор чинь хин тухтаа хийж чадахгүй гэсэн үг. 자, 거듭나야 되는 거예요. Дахин төрсөн байх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм үстэй. 거듭나지도 않은 사람들이 아무나 목사한다고 해보십시오. Дахин төрөөгүй хүн хин хамаагүй пастор хийж бодож байна. 구원받지 않은 사람이 Аврагдаагүй. 정말 구원받지 못한 사람들 인도한다면 Аврагдаагүй хүнийг удирдах юм бол 자, 예수님이 경고하셨습니다. Есүс сэрэмжлүүлсэн. 소경이 소경 인도하면 Сохор сорыг алдарших юм бол 구덩이에 빠질까 염려하는 нөхөн нохой үдээс боломжтой. 자, 무슨 말입니까? Юу гэсэн үг вэ? 구원받지도 않았는데 Аврагдаачгүй. 자기 마음대로 교회를 만들고 막 그런 사람들을 모아서 Өөрийн дураар чуулганыг босгоод тийм хүмүүсийг цуглуулад. 그렇게 그 자기가 목사가 된 사람들이 많이 이 시대에 많이 Тэгээ 있습니다. өөрөө пастор болсон хүмүүс энэ үед маш их байдаг.
그런 경우들이 많이 있어요. тийм тохиолдолд зөндөө. 자, 마찬가지로 Яг үүнтэй адилхан. 자, 이 레위인으로 태어나지도 않았는데 Леви өнөр төрөөгүй. 레위인처럼 Тэгтэл Леви хүн шиг 자기 마음대로 그렇게 그 제사장이 된다는 것은 өөрийн дураар дахиж болно гэдэг юм. 하나님이 결코 원하시지 않는 것이라는 것을 성경이 말씀하고 있습니다. Бурхан огтхонч хүсдэггүй зүйлүүдийг Библиэд сэрэмжлүүлж байна. 자, 그리고 Тэгээд 또 여기 보면은 그 하나님이 정하신 절기도 막 날짜도 막 바꿨습니다. өндөр харах юм бол Бурханы тогтоосон цаг үеийг тий өдөр сарыг өөрийн дураар өөрчилсөн. 원래는 7월 15일로 하나님이 정하셨는데 Уг нь бол Бурхан анхандаа 7 сарын 15-нд тогтоосон байна. 그대로 32절에 보니까 Очны дээр харах юм бол 고친 허일에 32 дээр 자, 8월 곧 그달 15일로 절기를 정했다. 8-р сарын 15-ны өдөр тоглож 어떻게 했다고요? яасан гэж 유다의 절기와 비슷하게 했다. тэрээр битэл зүүнтэй адил үлдэж Юдад хийдэг баяртай адил баярыг Еробом 8-р сарын 15-ны өдөр тоглосон. 자, 비슷하게 맞는 거예요. Тэ адилхан бүгдийг хийсэн. 똑같은 게 아니라 Бүр яг тийм бүр адил зүйл биш. 자, 비슷하게 төстөө. 네. 자, 이게 무슨 잘못인가요? Энэ ямар буруу вэ? 무슨 잘못이에요? Энэ ямар буруу вэ? 자, 하나님이 정하신 것을 이제 반대한 겁니다. Бурхны тогтоосон зүйлийг эсэргүүцсэн. 주일날 이제 우리가 모인다. Эзний өдөр бид нар цуглана. 왜 주일날 모입니까? Яагаад эзний өдөр цугладаг вэ? 쉬는 날이니까? Амардаг өдөр учраас 아니에요. 자, 예수님이 금요일날 돌아가시고 Есүс 5 дахь өдөр өгсөн. 자, 3일 후에 3 өдрийн дараа 자, 주일 아침에 부활하셨잖아요. эзний өдрийн өглөө дахин амсан. 그래서 그때 이 예수님의 부활을 기념하기 위해서 Тиймээс тэр үеэс хойд Есүсийн дахин амьдыг дурсан санахад бол 우리 처음 그리스도인들이 모이기 시작하고 хамгийн анхны христчүүн суулж хийсэн. 교회가 형성되고 Чуулган бүрэлдэн бий болоод 또 그리고 тэгээд 그때부터 지금 계속 주일날 모이기 시작합니다. тэр үеэс хойд өнөө хүртэл эзний өдөр цуглаж байна. 그런데 Тэгтэл 그 비슷하게 해서 яг түүндээ төстөө хүн гаргаж ирсэн. 안식일을 지켜야 된다. 토요일날 모이는 사람들. Амралтын өдрөөс Христосгээд хагасаад цугладаг хүмүүс байдаг. 네. 잘못된 그 모인 날짜를 자기네들이 마음대로 바꾸는 겁니다. Тиймээс цуглах тэр өдрийг өөрсдийн дураар салсан. 토요일날 모이고 Хагас өдөр цуглаа. 일요일 날은 내 마음대로 놀자. Буддсын өдөр бол дураараа тоглож зугаацсан. 좋죠? Тэгвэл сайн багц. 네. 일요일 날 막 놀고 싶잖아. 막 늦잠 자고. Буддсын өдөр бол их орой хүртэл сэрэл тоглож зугаасан хүсдэг шүү дээ. 쉬는 날이니까요. Амардаг өдөр учраас. 그쵸? Тийм үстэй. 아, 그래 우리 토요일 날 모여. Тиймээс хагас өдөр цуглаа хагас өдөр цуглаа. 자, 우리 뭐 교회 학교 토요일 날 모이는 날도 있지만 Чуулганы сургууль маань хагас өдөр цугладаг өдөр байна. 우리 주일 날 같이 말씀 배우고 교제하고 온전히 그 주님의 날을 주님을 위해서 살아가는 날인데 Эзний өдөр бол хамтдаа цуглаад үг сураад эзний өдрийг хамтдаа өнгөрүүлэх өдөр. 네, 주일 날 우리 놀자 좀 쉬자. Эзний өдөр бид хамтдаа нэг зугаацаа нэг амарцгаая. 뭐예요? Юу гэсэн үг? 비슷하지만 Төстөө. 전혀 다른 겁니다. Гэхдээ огт өөр. 왜? 그 의미를 잊어버리고 Яагаад тэр утга учирыг нь алдагдуулаад 사람의 날이 아니라 хүний өдөр биш. 정말 그 주님을 위해서 우리가 함께 하는 날이라는 것을 이제 바꿔버리는 Эзний 거예요. өдөр хамтдаа байх хэрэгтэй өөрчлөлт. 잘못된 거잖아요. Буруу зүйл. 세상에 그런 뭐 모임들이 교회들이 많이 있습니다. Сүнс тийм чуулган сүнс зөндөө. 그래서 이제 일요일 날도 Тиймээс эзний өдөр шсэн. 아침에 일찍 모이는 거예요. Өглөө эртээ цуг. 7시 아침에 모여가지고 7 цаг цуглаад 1시간 그냥 뭐 성경 뭐 좀 배우고 좀 찬양하고 нэг цаг библийг жоохон сураад магтандуулаад 그리고 그때 이제 뭐 아침 일찍 놀러 가는 겁니다. тэгээ өглөөр давлаад тоглохоор явдаг. 그게 주님의 날이라는 것, 주님의 날입니까? Тэр яг эзний өдөр болоо. 아니죠. 그냥 사람의 날로 바꿔버릴 수도 있겠네요. Өгөр хүний өдрөөр өөрчлөх юм шиг. 우리는 그러지 않죠. Бид нар бол тэгдэг. 그렇죠. Тийм үстэй. 어쨌든 모든 날을 또 주님의 날이라고 인정하는 것이 또 우리의 신앙이고 Ямар ч тач бүхий л өдрийг эзний өдөр гэж тогтоох бидний итгэл байдаг. 뭐 우리가 안식일을 지켜서 그날 모이는 것이 아니라 Амралтын өдрийг захиад тэр өдөр цуглаж байгаа биш. 정말 주님을 기념하고 주님을 기억하고 Эзний дурсан санаад 정말 그 예수님의 부활을 기념하는 예수. 주일이라는 것을 дахин амьдлыг дурсан сандаг чухал өдөр гэдэг. 우리는 기억해야 됩니다. Бид нар санах хэрэгтэй. 자, 그래서 일요일날 놀러갈 계획 세우지 마셔요. Тиймээс эзний өдөр ийш тийшээ тоглож зугаацаар явах төлөвөө битээ гаргаараа. 계획하고 놀러 가면 안 됩니다. Бүр төлөвлөж тоглож зугаацаар явуулахгүй шүү дээ. 뭐 우리는 그 율법에서 자유를 얻었습니다. Бид нар мэдээж хуулиас эрх чөлөөг олж авсан. 뭐 주일날 뭐 교회 안 오면 지옥 가는 거 아니고, Тэгээд эзний өдөр чуулганд ирэхгүй бол тамраа өрнөс үг биш. 그쵸? Тийм биз дээ. 네.
그걸 잘 분별해야 되는데 түүнийг маш сайн ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. 정말 우리가 주님 앞에 어떻게 살아야 될 것인지 Бид нар эзний өмнө яаж амьдрах ёстой вэ? 자 우리는 말씀 통해서 잘 생각해 봤으면 좋겠습니다. Үгээр дамжуулаад сайн бодож үзэх гэж байна. 그래서 주님의 날 Тиймээс эзний өдөр 우리 주님의 자녀들과 함께 эзний хүүхдүүдтэй хамт 또 같이 말씀과 교제 나누고 хамтдаа үг сураад 정말 그날을 주님을 위해서 살아간다는 것을 тэр өдрийг эзний төлөө амьдрах 중요하게 생각해야 됩니다. чухал тооцож бодох хэрэгтэй. 자, 그 신앙생활 하다 보면 그런 유혹들이 많이 있어요. Итгэлийн амьдралаар амьдрах гэсэн бол тийм уруу талц зөндөө. 그렇죠? Тийм үстэй. 네, 우리 7월 달 되면 7 сар болох юм бол 네, 놀러 가야죠. 6 сар явдаг. 그렇죠? Тийм үстэй. 자, 아무튼 그런 이제 신앙의 좀 정말 무게, 정말 신앙의 중요성 이런 것들을 이제 점점 우리 학생들도 교사들도 우리 모든 교회도 좀 가졌으면 좋겠습니다. Тиймээс итгэлийн зэвсэг чухал тэг шинж талуудыг сурагч нар багш нар чуулган бүгдээрээ тий олж авах хэрэгтэй. 우리 7월 달, 8월 달 7-8 сар 자기 자리 지키고 өөрийн байр суурьаас хаад 그렇죠? тийм үстэй. 네. 벌써부터 7월 달, 8월 달 놀러 갈 계획 세우는 사람도 없죠. За бүр айл хэдийнээс тий одоос холоод 7-8 сар тий тэр зугаалах төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм санаа байгаа юм биш үстэй. 그런 계획 세우지 마시고 Тийм төлөвлөгөө битгий гаргана. 6월 달부터 전도하고 6 сараас холоод сайн дараа 7월 달에 또 우리 많은 영혼들도 사계 수양에 전도할 7 계획 сард 세우고 маш олон зүйлүүдийг зуны бие хийснээр дагуулж явах төлөвлөгөө. 그리스도인들은 그런 선한 계획을 세워야 된다는 Христ ч хүмүүс 말씀입니다. тийм сайн төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй гэж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 네. 여기 있는 분들은 다 그럴 거라고 저는 믿습니다. Энд байгаа хүмүүс бүгд тэгж үйлдэх байгаа гэж би итгэж байна. 자, 아무튼 이 여로보암은 자기 방법대로 자기 생각대로 많은 것을 Ямар 바꿔버렸는데 ч Робом өөрийн бодлын дагуу зөрчлийн дагуу маш их олон зүйлийг өөрчилсөн. 자 이렇게 자기 마음대로 한 모든 것들이 계속해서 그 다음 이 이후에 그 북이스라엘 왕들에게 영향을 미치고 Ингэж өөрийн зөрчлийн дагуу өөрчилж үйлдсэн бүхий зүйл нь цааш нь үргэлжлээд хойд Израиль бүхий л хаад байна. 그 다른 그 여로보암 이후에 왕들이 잘못했을 때도 Тэгээд те энэ буруу зүйлсүүд чинь Робомоос хоош хаадуулсан үйлдсэн ч 항상 그 여로보암의 잘못을 따라서 Робомын буруу зүйлсийг дагаад 정말 그 여로보암의 그 선례를 따라서 계속 잘못했다라고 성경은 계속해서 반복해서 말씀하고 Робомын те төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлэн буруу зүйлийг те үйлдчихсэн гэж Библиэд байна. 정말 여로보암은 자기가 얼마나 큰 죄를 짓고 있는지 그 당시에는 잘 깨닫지 못했을 수도 Робом 있습니다. ямар том гим нүгэл үйлж байгаа тухайн цаг үед ойлгож ухаараг баг. 근데 그 이스라엘 역사 속에서 Израилийн түүхэнд 이 여로보암의 죄가 그 틈을 만들었어요. 틈. Робомын гим нүгэл тэр зай завсрыг бий болгосон. 틈. Зай завсар. 자, 마귀는 어디 어떻게 합니까? Бузарсус яадаг вэ? 이 틈을 타고 쭉 들어가요. Тэр зай завсраар явж ордог. 그렇죠? Тийм биз. 자, 이 물을 막는 댐이 있는데 Усыг хаадаг далан байна. 이 댐이 와 갑자기 무너지지 않고 Тэр далан чинь гэрэд пирэгээд ордог. 여기에 작은 틈이 생겨서 Эхлээд жижигхэн тий цуурал 그 үсээ зай. 틈으로 조금 물이 셉니다. Тэгээд тэр цуурсан тий завсар хасыг хэсгээр ус жоохон шүрдэг. 그걸 탁 막았어야 되는데 Тэрийгэд очоод тагилж хас байсан. 근데 그걸 막지 않으면 Түүний тагилахгүй. 점점 물이 새다가 Багаар ус шүрж байгаа. 결국에는 Эцэст нь 댐이 쫙 금이 가고 тэр далан маш том 완전히 그 댐에 무너져 버려 상황들이 있습니다. далан ордог нөхцөл. 자, 이 여로보암은 Робом 그 이스라엘 민족이 아주 작은 틈처럼 Израилийн ард түмд тэр жижигхэн зай завсар. 처음엔 아주 작은 그런 죄였지만 Эхэндээ маш жижигхэн гим нүгэл байсан. 이게 시간이 가면서 Цаг хугацаа 자, өнгөрөнгөө 이스라엘 완전히 멸망시킬 정도의 큰 죄로 Израилийг бүрэнтэйгээс сүрүүлэх том гим нүгэл болж. 마치 눈덩이처럼 불어났어요. 눈. Яг тэр тэгээ цасан одоо бөөргий шиг 눈을 확 굴리면 어때요? цасыг тэ ингээд бөөргөөр яваад байвал яадаг вэ? 주먹만 했는데 Эхэндээ нэг юм тэ гарын атгах шиг. 이게 어마어마하게 터지듯이 Сүүлдээ бүр маш том болох тэ. 자, 이런 모습이 있습니다. Ийм төрлөх байсан. 잠언 14장 9절에 미련한 자는 죄를 심상히 여긴다라고 말씀하고 있습니다. 6 төгс 14-9-дөр тэ Монголын сургамжийг басамжилдаг. 미련한 자는 죄를 심상히 여긴다. Монголын гим нүглийг басамжилдаг. 네, 그런 말씀이 있습니다. Тийм үг гэдэг. 이거 아까 공부했으면서 자, 이 여로보암에게 말씀하실 때 Тиймээс Робом дайлтах үед 자, 하나님은 그 여로보암이 정말 그 어떻게 될지 알았을까요? 몰랐을까요? 여로보암이 어떻게 될지 하나님은 다 아셨습니다. Бурхан Робом тэ үр дүн ямар болохыг бүгдийг мэдчихсэн. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 이 죄를 계속해서 이 작은 죄를 크게 만든 것은 자기 잘못입니다. Тэр гим нүглийг өргөжлөлт нь том болгож байгаа нь өөрийнх нь буруу. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 그 죄가 더 커지기 전에 버렸으면 Гим нүгэл нь томрохоос өмнө хайсан бол 자, 이스라엘 멸망까지 왔을까요? 안 왔을까요? Израилийн сүрдэлд очиж байсан болов уу болоо.
오지 않았을 수도 있다는 거예요. Олохгүй байх ч гэсэн. 그렇잖아요. Тийм биз. 우리가 작은 죄를 질 때 항상 우리 생각해야 됩니다. Бид нар жижиг юм нүгэл үлдэхдээ өргөж бодож авах хэрэгтэй. 내가 이 짓는 이 죄 때문에 Би үлдэж байгаа энэ гимнүүдээс 나뿐만 아니라 надад зогсох. 내 가족들 Миний гэр бүлийг 또 그리고 내 교회와 чуулган. 정말 이 몽골 민족이 멸망당할 수도 있다. Монгол үндэстний сөрөг боломжтой. 그 죄를 짓겠습니까? Тэр гимнүүдийг үлдэх үү? 아니죠. 이 죄가 계속해서 커질 것을 알면 Тэр гимнүүд өргөжлөлд нь томор нэгдийг мэдэх юм бол 이 경고가 되는 거예요. 경고. сэрэмжлүүд болдог. 하나님은 이 여러분을 통해서 우리에게 보여주시는 겁니다. Бурхан Яробамаар дамжуулан бидэнд харуулж өгч байна. 이 작은 죄가 Энэ жижигхэн 이 гим 작은 틈이 жижигхэн тэр зайлсхар. 정말 이스라엘 모든 민족을 범죄하게 하고 Израилийн бүхий л үндэстний гимнүүд үлдэх. 그리고 이 온 이스라엘 민족이 멸망당하게 되는 Бүхий л Израиль үндэстний сүрч. 자 그것을 하나님 우리에게 보여주시는 겁니다. Түүнийг Бурхан бидэнд харуулж өгсөн. 자 하나님의 심판과 모든 사람들의 말 듣고도 뉘우치지 않았기 때문에 Бурханы шүүлт болон бүх хүмүүсийн үгийг сонсоод гимшиг. 자 자기 고집 때문에 өөрийн зөрүүл зангаас 자 정말 이렇게 큰 잘못 이 큰 죄가 들어왔다는 것을 тэр маш том гимнүүд орж ирсэн гэдгийг харах боломжтой. 자 그리고 또 세 번째 Тэгээ гуравдах нь 자 우상 숭배 хиймжтэй шүү дээ. 자 이 여로보암이 공식적으로 이 이스라엘 민족에게 자 이 우상을 가지고 들어온 왕 중에 하나입니다. Яробам бол бүр аль бий болсоор тэгээ Израиль үндэстэнд тэр шүтэнийг бариад орж ирсэн тэр нэг. 모든 사람들에게 공식적으로 Бүх хүмүүсийн өмнө бүр аль бий болсоор. 자 이 시대 속에 그러한 자들이 있을 수 있습니다. Энэ үйлс тийм хүмүүс байх боломжтой. 자 많은 사람들이 안 돼 그리고 숨기고 이제 다른 사람에게 보이지 않으려고 하는 많은 것들을 Маш их хүмүүс болохгүй нуух гэж тийм олон хүмүүс харуулахгүй тэр зүйлсүүд. 그걸 당당하게 갖고 온 사람들이 있어요. Түүний ир зарагддаг авчдаг хүмүүс. 이제 이 하나님께서 그 소돔성을 멸망시키실 때 Бурхан Содом хотыг сүрүүлэх 무슨 일이 있었습니까? ямар үйл явдал байсан. 그 소돔이라는 그 마을 자체 이름이 동성연애하자라는 단어로 지금 쓰이고 있는데 Содом гэдэг тэр газрын нэр тэр чигтээ ижил хүснэ гэдэг утгатай нэр. 어때요? Юу гэсэн? 자 이제 그 롯의 집에 천사들이 왔을 때 Лотын гэрт тэнгэр ичнэр ирсэн. 자 밖에 소돔 사람들이 뭐라고 했습니까? Тэгэл гаднаас нь Содомынхан юу гэж хэлсэн бэ? 너네 집에 손님들 온 것 같은데 Танаа гэрт чинь зочин ирсэн юм шиг байна. 이거 내놔 Гаргаж өг бид. 내가 상관하겠다. Хөрцмөр байна. Бид хөрцмөр байна. 무슨 뜻이냐면 Юу гэсэн үг вэ? 그들과 성관계를 맺겠다는 거예요. Тэдэртэй авт бэлгийн дагмаар гэсэн. 그때 이 롯이 대답했던 건 더 무서운 말이에요. Тэрүүд Лотыг хийсэн бүр илүү аимшигтай. 뭐라고 말합니까? Юу гэж хэлсэн бэ? 자, 이 손님은 안 되고 내 딸들을 주겠다 그랬어요. Энэ зочид болохгүй. Би охтуудад танах өгье. 무슨 말입니까? Юу гэсэн үг вэ? 이런 정조관념이 없는 거예요. 자기 딸들을 그냥 아무 남자에게나 자, 성관계 맺게 해주니까 Ойлгох тийм одоо үзэл бодол байхгүй гэсэн. Тэр өөрөө охтуудыг тийм хамаа намаагүй ямар ч хүн өгөх бол 자, одоо 왜 그런 문제가 생겼어요? яагаад тийм асуудал бий болсон? 여기는 공공연하게 이 동성연애를 인정했다는 말입니다. Тэнд тэр чигтээ бүгд аль бий болсон. Тэр ижил хүсний тэр үйл явдал шүү. 그렇게 큰 잘못을 인정해 버렸으니까 Тийм том буруудыг хүлээн зөвшөөрч учраас 그냥 물란하게 성관계 맺고 자기 딸들을 아무에게나 그 아버지가 준다고 생각하는 자체가 зүгээр л те хин дуртад нь те одоо хин дуртад нь бэлгийн ярьсан дороод хин дуртадаа охтуудаа өгнө гэдэг тэр те эцгийн бодол. 아무 문제가 안 되는 그런 상황이 됐던 거예요. Ямар ч асуудал болохгүй тийм хүстэй болж орсон 자, юм. 이게 무슨 말이냐면 Энэ юу гэсэн үг? 자, 이 우상 숭배를 공식적으로 가져왔기 때문에 Тэр хэмжтэрийг бүр аль бий осоор гаргаж авчихсан 자, учраас 이 여로보암 이후 시대는 숨겨서 우상 숭배하는 것이 아니라 Яробамаас хойш үеийнхэн нууцаар хэмжтэн шүтгэхгүй. 당당하게 Зоригтойгоор 우상 숭배하는 것을 숨기지 않고 хэмжтэн шүтгээ нуухгүй. 이제 드러내고 Шууд гаргаад 그렇게 마음대로 돌아라. 떠나는 그런 모습들이 이제 생겼다는 Бурханаас 말이에요. болж байгаа тэр төдрөх бий болсон. 자, 성경에서도 보면 А Библиэр харах юм бол 정말 이런 잘못을 서로 알면서도 ийм буруу хоорондоо мэдчихэж 서로 хоорондоо 그쳐서 비쳤다는 거예요. зүгээр 죄를 죄로 여기지 않게 됐다는 거예요. гим нүглийг гим нүгэлт гэж тооцоо байсан. 자, 이런 일들이 분명히 있어요. Ийм үйлдэл тодорхой байдаг. 이 교회 안에서도 보면 Энэ чуулгантай харах юм бол 특히 이제 학생들 가운데서 онцгойлон сорогчлол 자, 이제 이 이성 교제 안 된다. эсрэг үснэ нөхөл болохгүй. 배우고 Тэгж сурч 자기를 지키던 학생들 가운데서도 өөрийгөө сахиж байсан хамгаалчийн сурчлалд унтаач. 이런 일이 생길 수 있습니다. Ийм үйлдэл болох. 막 그동안 뭐 봉사도 잘하고 막 신앙생활 잘하는 것 같은 Өнгөрсөн хугацаанд тий итгэлийн амьдрал сайн амьдарч байгаа юм шиг. 그런 학생들이 сайн хийж байгаа юм шиг тийм 막 сурчлал. 우상 이제 막 이성 교제를 마음대로 하는 거예요. Эсрэг үстэндээ бүр дураараа шууд нөхөлдөг болсон. 네. 그냥 원래 좀 신앙생활 잘 못하던 학생들이 아니라 Анхнаасаа тийм итгэлийн амьдрал муу амьдарч байгаа биш. 그럴 것 같지 않았던 사람들이 Тэггүй юм шиг бодож исэн хүмүүс. 갑자기 막 큰 죄로 넘어지거나 이런 상황이 Гэт 있어요. том гим бүгд будаж болох юм тийм үстэй бий болдог. 그러면 속으로 어떻게 생각합니까? Тэгвэл дотроо юу гэж боддог бол? 어떻게 저런 일이 있을 수 있지?
яаж тийм үйл явдал гарч 속으로 그런 생각하면서도 дотроо ингэж бодон гоо 한편으로는 нэг талаас 뭐 저런 사람도 저런 죄 짓는데 나는 어때? 나는 뭐 잘하지도 못하는데. тийм хүн тийм юмнууд үлж байгаа чи би яах вэ? Би ч тийм хүн биш тэрнээс ч бас тийм хүн биш мөртлөө тийм үнрүүдээс ямар ханаа. 그게 잘못된 Тэр 생각이잖아요. буруу бодол. 그렇죠. Тийм биз дээ. 그 사람은 그 사람이고. Тэр хүн бол тэр хүн. 그렇죠. Тийм биз дээ. 나는 하나님 앞에서 내 신앙을 바로 지켜야 되는 것을. Би бурхны өмнө ижилээ шууд захих ёстой нь болж байгаа. 자, 이 여로보암 잘못도 이와 같다라고 생각이 듭니다. 여로보암의 보로시스가 үнтэй адилхан байсан гэж бодож. 정말 이 여로보암의 그 넘어진 것 때문에 여로보암 бүдэрч болсноосоо 정말 많은 사람들이 반복해서 왜 넘어졌을까? олон хүмүүс дахин таталтаар яагаад бүдэрч болсон бэ? 정말 하나님 앞에 자기 자신을 제대로 세우지 못했던 그 사람들의 잘못이라고. бурхны өмнө өөрөөгөө ном ясандаа босч чадаагүй тэр хүмүүсийн бороо гэж хэлж байгаа. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 정말 이 우상을 가까이 하고 Ийм бичнэтэй ойрхон байгаа 정말 사람을 우상으로 삼고 хүний хиймжтэй болгоо 오히려 이 여로보암을 정말 따르게 자기가 이 이스라엘 민족들을 하나님 대신 자기를 따르게 했기 때문에 Эсвэр 여로보암 бурхны өөрийнхөө араас дагуулсан учраас 정말 많은 사람들을 넘어뜨렸다는 것을 우리는 잘 기억해야 됩니다. маш их хүмүүсийг бүдэрж оносон гэдгийг бид нэр санах хэрэгтэй. 우리 교회도 마찬가지로 생각해요. Чуулгантай адилхан гэж байна. 사람이 절대 하나님의 위치에 서서는 안 됩니다. Хүн эдэж бурхны байр суурь зогсчихлохгүй. 어떤 전도인도 Ямар ч сайн тарах. 어떤 앞에서 일꾼들도 Бурхны өмнө ажиллаж байгаа ажилчид 정말 자기를 따르게 해서는 안 되는 거예요. өөрийнхөө араас дагуулчихлоо. 정말 하나님의 말씀을 전하고 Бурхны үгийг 그 하나님의 말씀을 따르게 하는 것이 얼마나 중요한 것인지. Бурхны үгийг дагуулах ямар чухал вэ гэдэг. 자, 그런 경우 있어요. Тийм тохиол байдаг. 네, 신앙이 어렸을 때는 Итгэл нь бага болж байгаа. 하나님이 보이지 않고 Бурхан харагдахгүй. 그 사람이 보일 수 있습니다. Хүн харагддаг. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 자, 그것을 우리는 이 여로보암을 통해서 잘 깨닫고 Түүний бид Яробоамаар дамжуулан сайн анхаараа 정말 우리 교회도 이런 잘못된 죄들, 잘못된 사람을 따르고 이런 것들이 들어오지 않도록 чуулганд ийм бурууг юм өглөөд тэг ийм хүмүүсийг даах үйл явдал гарахгүй л. 우리 자신을 잘 지키고 Өөрөө өөртөө сайн захаад 우리 교회를 잘 지켜야 된다라고 чуулганаа 말씀드립니다. сайн захих ёстой гэж байна. 자, 아무튼 이 여로보암의 그 모습들을 통해서 Ямар ч тач Яробоамын дүр төрхөөр дамжуулан 정말 이 잘못된 것들이 반복되지 않도록 энэ буруу зүйлсүүд нь дахин давтагдахгүй байлаа. 또 그리고 우리 교회도 Чуулганаас 또 우리 개인도 хөвж 하나님 앞에 Бурхны өмнө 정말 그 잘못된 길을 가지 않도록 буруу замаар явахгүй байлаа. 우리의 마음을 잘 다스리고 Зүр сэтгэлээ сайн захираад 돌아갔으면 좋겠습니다. өөрсдөө эргэж 자, харах 우리 хэрэгтэй гэж 세 가지 주의했으면 좋겠습니다. гурван зүйлийг боломжлоос 자, шүү. 그 마음에 스스로 이르기를 Сэтгэлдээ 또 그리고 계획하고 тэгээд төлөвлөөд 또 그리고 우상 숭배에 앞장서는 그런 모습들 хэмжтэй чүтгийг нэн төрөнд тавьчихсан дээр 이 여로보암의 모습을 통해서 보고 Яробоамын дүр төрхөөр дамжуулан аваад хараад 우리는 그런 잘못을 또 반복하지 않았습니다. бид нар тийм буруу давтахгүй байсан юм байна. 자, 여기까지 Энэ 말씀드리고 дүр дамжуулаад 기도를 마치도록 залуу 하겠습니다. тусгай. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 오늘 여로보암의 모습을 통해서 Өнөөдөр Яробоамын дүр төрхөөр дамжуулан 정말 우리의 자신을 돌아보고 өөр өөрсдөө эргэж хараад 또 이런 반복된 또 죄를 또 잘못을 행치 않도록 ийм дахин давтагдсан буруу гэмтгэлийг үйлдэхгүй байлаа. 우리 교사들, Багш нар 우리 маань 학생들 마음을 지켜주시기 сурагчид 바랍니다. маань зүр сэтгэлийг сахиж өгөөсөж 정말 처음 모습 그대로 анхны дүр төрхөөр тэр хэвээр 주님 앞에 갈 때까지 эзний өмнө очих 우리의 모습이 변질되지 않도록 변화되지 않도록 өөрсдөө шуурахгүй байлаа. 우리 교회가 변질되지 않도록 Чуулга маань өөрсдөхгүй байлаа. 주님 지켜 Эзэн 주시옵소서. сахиж өгөрөө. 오늘 모든 시간 주님께 Өдрийн 감사드리며 бүхий цаг үеийг эзэн талархаад 주 예수님의 이름으로 бидний 기도했습니다. эзэн Есүс нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 수고하셨습니다. За.